أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हम्दो सना देवा लातदार बेशुमार करोड़ों दरूद सलाम इमामुल हरमैन सय्यदुस सकलैन शफीउल मुज़लिमीन रहमत
للعالمين إمامنا في الدنيا وإمامنا في الآخرة وإمامنا في الجنة تہاڈے اور میرے دلاں دی بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مقام عالی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک و اللہ ذل جلال والاکرام دی عظیم البرکت کتاب دا 26واں پارہ سپارے دا رکوع 18واں، سورت دا نام سورہ زاریات، سورت دا رکوع 2۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات اور ہر وہ چیز جنوں نیکی کیا جاندہ ہے، اچھائی کیا جاندہ ہے، ان دی نشاندہی بھی آمنہ دلال علیہ السلام نے فرما دیتی ہے، اور ہر وہ چیز جنوں برائی کیا جاندہ ہے ان دی بھی نشاندہی آمنہ دلال علیہ السلام نے فرما دیتی ہے۔ یا دوسرے لفظاں سے انج کہہ لو، ہر اچھائی اللہ نے اسلام دے اندر رکھی ہے، ہر خوبی پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذات پاک دے اندر اور آپ دے فرمان دے اندر رکھیے، اور آپ نے اپنے منن والیاں ہر خوبی تو آگاہ فرمایا، انہاں بہت ساریاں خوبیاں وچوں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جہدے نال انسان دا وقار بلند ہوندا ہے، جہدے نال انسان نو لوگ معاشرے دے اندر عزت دی نگاہ نہ دیکھدے نے، جن دی وجہ تو انسان دا ادب کیتا جاندا ہے، احترام کیتا جاندا ہے۔ او خوبی ہے کہ مہمان نوازی اگر کی جائے، ان دی فضیلت کی ہے، مہمان نوازی دے آداب کی نے، اور تسی جانتے ہو یہ تے معاشرے دی روٹین رواج ہے کہ ایک دوسرے دے نال بندہ معلق ہے، زندگی دے اندر ایک بندے نو دوسرے بندے دے گھر جانا ہی پیندا ہے، انہوں ملنا پیندا ہے، کسے والے انہوں دی ضرورت پیش آ جاندی ہے، انہوں دی ضرورت پیش آ جاندی ہے، یعنی کہ آنا جانا لگا رہندا ہے۔ ہن
ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہمان نوازی کنوں کیا جاتا ہے؟ مہمان جدو آندا ہے اندے نال کی سلوک کرنا ہے اور میزبان نو کی کرنا چاہیے؟ اور تسی یہ بھی بات ذہن نشین فرما لو کہ جس نبی نو اللہ رب العالمین نے ساڈے وال مبعوث فرمایا ہے، جس نبی دا اسا کلمہ پڑھیا اس نبی دے بارے اللہ نے اپنے کلام پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے لقد کان لکم، اس نبی دے بارے جندا دا اسا کلمہ پڑھیا ہے، اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ جس نبی دا اسا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ اسا اس ذات نو بہترین آئیڈیل بہترین نمونہ شخصیت مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات نو بنا دیتا ہے۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے راہبر رہنما آندے رہے اور آن کے بھی بڑے بڑے پیشوا تے مقتدا بھی آئے نے تے آندے بھی رہن گے، پر جس نبی دا اساں کلمہ پڑھے ہے قیامت تک دے آن والے لوگاں واسطے اللہ نے بہترین نمونہ بنا دیتا ہے، بہترین سیمپل بنایا ہے۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا اس پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آپ نے مہمان نوازی دی کی فضیلت دسی ہے۔ اگر مہمان آ جاندہ ہے مہمان نو کی کرنا چاہیے اور میزبان نو کی کرنا چاہیے، اور اس تو پہلا ذرا ایک بات ذہن نشین فرما لو، اللہ دے بڑے پیارے نبی سیدنا جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے فرمایا اور اینا لفظاں دے نال آپ دے مہمانہ دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اعلان فرما دے جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دے مہمانہ دا تذکرہ ذرا فرمانا۔ اللہ فرمان دے لے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ اے نبیاں دی اعلیٰ خوبی وچوں ایک ایوی خوبی ہے کہ نبی مہمان نواز بھی ہوندا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ
بالبشرا جدو پیارے ابراہیم دے کول آن والے مہمان آئے مہمان آ جاندے نے تے آ کے انہاں نے کی کیتا ہے قالو سلام سبحان اللہ قالو سلام سلام پیش کرتے ہیں اور یہی مہمان نوازی دا پہلا حق مہمان جدوں آئے نا آندے سار اے نہیں کہ ہیلو جناب کی حال ہے ہاؤ آر یو جناب ہو سناؤ کی حال ہے نہیں جدوں چونکہ مہمان ادوں آیا ہے اے مہمان دا حق بندا ہے کی کہنا ہے السلام علیکم اے جناب پیارے ابراہیم دے کول مہمان آئے نے تے آ کے آندے نے سلام پیش کر دے نے آندے نے قالو سلام قال سلام اوے آن والے مہمان سلام پیش کر دے نے تے پیارے ابراہیم نے سلام دا جواب دیتا تے انہاں نو بٹھا لیا ہے فرمایا فما لبسان جا بِأَجَلٍ حَنِيذٍ اے مہماناں نو بٹھایا تے ہن جیڑا تکلف کرنا ہے مہمان دے سامنے اور تکلف مہمان دے سامنے نہیں کرنا چاہیے یہ ساڈے ورگو نہیں کہ جناب بیٹھو میں تواڈے واسطے پیپسی لے کے آیا میں کوک لے کے آیا میں سپرائٹ لے کے آیا اچھا بیٹھو میں تواڈے واسطے پیزا لے کے آنا میں برفی لے کے آنا نہیں جیڑا تکلف کرنا ہے مہمان دے سامنے نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا او مہمان اگر ان دا دل کردا بھی ہے او پھر بھی یہی آکھے گا او یار چھڈو پرا ساڈے لاگے 2 منٹ بہو تے پھر چلنے آ تکلف کرنا ہے مہمان دے سامنے نہیں تے پیارے ابراہیم دا بھی طریقہ کار ہے جناب ابراہیم دے کول جدوں مہمان آئے نے آ کے آندے نے قالو سلام قال سلام فما لبس ان جاء بأجل حنیذ پیارے ابراہیم نے انہاں نو بٹھایا تے جلدی نہ بغیر دسے پوچھے چلے جاندے نے جا کے جلدی دے نال بچڑا ذبح کیتا کھانا بنایا کھانا پکایا تے آ کے نا مہماناں دے سامنے رکھ دیتا ہے آ کے او کھانا مہماناں دے سامنے رکھ دے نے تے آندے نے فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة اے جلے آگے پیارے ابراہیم نے کڑاہی انہاں دے سامنے رکھ دیتی ہے تے مہماناں نو آندے نے کھاؤ تے مہمان کھاندے نہیں بھائی وہ اتنا تکلف کر کے تواڈے واسطے بچڑا ذبح کیتا ہے کیوں نہیں کھاندے ہن مہمان نوازی دا ایک اگلا حق میزبان نو چہرہ کرنا چاہیے کہ مہمان آیا کھانا نہیں کھاندا تے میزبان لیاؤ جی میں تانوں اپنے ہتھاں نال سالن پا دینا وا ہوندا ہے کہ نہیں میں تانوں اپنے ہتھاں نال چاول پا دینا وا جناب ابراہیم اگے بڑھے تے آندے نے کھانا کیوں نہیں کھاندے تے فرشتے آندے نے قالوا لا تخف اے فرشتے نے مہمان جیرے نے ایک اے بھی بات ذہن دے اندر بیٹھا لو ہے اللہ دے نبی نے ہے جناب پیارے ابراہیم نے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام نے آن والے فرشتے نے پتہ نہیں لگا اے فرشتے نے کہ بشر نے ہے اللہ دے پیارے نبی نے تے انہاں نوں نہیں پتہ لگا اور پیارے ابراہیم نے انہاں دے سامنے لے آ کے کھانا پیش کیتا اے کھانا بھی نہیں کھاندے تے جناب ابراہیم آندے نے قالوا لا تخف جناب ابراہیم آندے نے کھانا کیوں نہیں کھاندے تے فرشتے آندے نے قالوا
لا تخف حضرت ڈرو نہ اسی خانہ خاندے ایویں پلے کھپے ہوئے نے اے جی اتو تو بشر دے وچوں نور او جیڑا اتو تو بشر ہوئے وچوں نور ہوئے او بھی روٹی کھاندا او بھی روٹی نہیں کھاندا پلے کھے پا دیتے نے او جیڑا اتو تو بشر ہوئے وچوں نور ہوئے او بھی روٹی کھاندا اے جناب ملائکہ فرشتے جیرے نے آندے نے کہلو لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط اے جناب ابراہیم نو آندے نے حضرت ڈرو نا اسا کھانا نہیں کھاندے اور اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ فرماندے نے حال اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین سونےو بیان کر دیو جدو پیارے ابراہیم دے کول مہمان آئے تے انہاں دا قصہ بیان کرو اے یہ کہ جدو پیارے ابراہیم نے انہاں دے سامنے لے آ کے کھانا رکھیا او کھانا نہیں کھاندے اور اے بھی بات ذہن نشین فرما لو مہمان نوازی کرنا نبیاں دا شیوا ہے نبیاں دا طریقہ ہے اور پیارے ابراہیم ہے تے ہے نے پر جدو میرے آقا دیاں واریاں آئیاں جدو میرے آقا دیاں واریاں آئیاں جدو امام الانبیاء دیاں واریاں آئیاں نبوت تو بعد آپ ہے ہی حسن پر آپ نبوت تو پہلا بھی مہمان نوازن میرے آقا اجگارے ہرا دے اندر نے تے پہلی وحی جدو جبریل لے کے آئے نا تے میرے آقا جلدی نہ گھر آئے تے آ کے ساڈی اما جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو آندے نے خدیجہ میرے تے چادر پا دے او زمے لو نہیں مینوں کوئی خوف تاری ہوندا ہے تے ماں جی نے جدوں اس وقت آپ دیاں جیڑیاں صفتاں گنائیاں سن قسم اٹھا کے ماضی آندیاں نے سونے او انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقسم المعدوم وتقرئ الضیف میری ماں گئے جناب صفتاں گنا رہیاں نے میرے آقا دیاں نبوت تو پہلا ماں جی خوبیاں دس رہیاں نے انکا لتصل الرحم سونے ہو تو سیدھے ایک دوسرے دے ہوتے رحم کر دے ہو وتحمل الکلا سونے ہو تو سی ماریاں دے بوجھ اٹھان دے ہو وتقسم المعدوم تے اجری اگلی خوبی گنوائی ہے وتقرئ الضیف سونے ہو تو سی مہمان نواز بھی ہو اے ماں جی جیریاں نے خوبیاں صفتہ گھنا رہیاں نے میرے آقا دیاں وتقرئ الضیف سونے ہو تو ہی مہمان نواز بھی ہو اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جدو کوئی بندہ تانوں دعوت دیندا ہے انہیں دعوت دیتی ہے مثال دے طور تے حقیقے دی یا ولیمے دی تے اون دے اندر علاقے دے چودھری افسر ایم پی ایم این اے ساریاں برادری دیاں رشتہ داراں دیاں وڈیرے چودھراداں سڑیاں نے تے کسے مارے نو نہیں بلایا کسے مارے نو نہیں بلایا کسے غریب نو آپ فرماندے نے بدترین و دعوت ہے کہ جن دے اندر ماریا نو نہ بلایا جائے خدا را بچنا چاہیے انہاں چیزاں تو میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی آپ دیاں خوبیاں صفتاں گنوا رہیاں نے انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقسم المعدوم
سونے تو ہی مہمان نواز بھی ہو. اور میرے آقا دے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے سونے ہو اگر میں یا ساڈا کوئی ساتھی کسی علاقے دے اندر چلے جائیے تے او علاقے والے کوئی ساڈی مہمان نوازی نہ کر سکن, کوئی سانو روٹی پانی نہ پوچھن تے سونے پھر کی کرنا چاہیے؟ انہیں تھے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اجنبی جہا مہمان ہوندا ہے کہ جڑا مسافر ہوئے مہمان آیا کس علاقے دے اندر واقف ہے بھاوے نہ واقف ہے, جانو ہے بھاوے نہ جانو ہے, اس علاقے والیاں دا حق بند ہے کہ ان دی مہمان نوازی کرے. نہیں کر دے تے مہمان دھکے نہ منہ آکھ سکدا ہے جناب میری روٹی دا بندوبست کرو, میرے پانی دا بندوبست کرو, کوئی برائی نہیں ہے اندر. میرے آقا فرماندے نے کہ مہمان دی مہمان نوازی کرنی چاہیے. اور مہمان اگر کسی دے گھر آ گیا ہے مہمان 3 دن, کنے دن؟ 3 دن تک مہمان ہے. ساڈے ماحول دے مطابق مہمان آیا تے بڑے تکلف دے نال ایک دن او دی خدمت کرو. ہیں جی جناب گوشت بنا لیتا جائے, ضروری نہیں کہ بکرے دا, مرغی دا بھی ہو جانا چاہیے, نال کوئی سویٹ ڈش بنا لو ان دی طبع دے مطابق, مہمان راضی ہو جائے کہ میری مہمان نوازی ہو رہی ہے. مہمان دے نال اچھا سلوک کرنا چاہیے, ان دی خاطر مدارت کرنی چاہیے. پھر باقی رہ گئے 2 دن, ایک دن بڑے تکلف دے نال اے بھی لے آؤ او بھی لے آؤ تے بڑی خدمت کر لی. دوسرے دن ان دی خدمت کرنی ہے جو گھر چ میٹھا لونا پکیا ہے, ان دی خدمت کی تھی. ان مہمان نو بھی چاہیے کہ میزبان دا شکریہ ادا کرے. اے نہیں کہ میزبان بیچارہ مہمان دی خدمت کری جاندا ہے تے اے اگوں آندا ہے کھانا کھا کے ہیں جی کھانا تے تسی ٹھیک بنایا سی وچ مرچاں بڑیاں نے, روٹی تے تسی ٹھیک کھوائی ہے وچ مرچاں بڑیاں تو گھروں لے آنیاں سن, وچ نمک بڑا زیادہ سی. اے گوشت پتہ نہیں تسی کہڑے کملے کسائی کولوں بنوایا ہے. او یار تینوں روٹی پسند ہے تے تو کھا لے, نہیں پسند تے نہ کھا. میزبان دا شکریہ ادا کرنا چاہیے مہمان نو. مہمان 3 دن, ایک دن لنگ گیا, دوسرے دن جو گھر چ پکیا او کھواؤ, 3 دن لنگ گئے. آپ فرماندے نے کہ 3 دنوں تو بعد اگر مہمان روے تسی ان دی خدمت کرو, او صدقہ ہوئے گا. آگے جرے تسی 3 دن پہلا کھانا کھوایا ہے اور ایسے مہمان نوازی دے اللہ نے تو انو ثواب دیتا ہے. ان 3 دن تو بعد روے او صدقہ ہوئے گا. ان مہمان نو بھی سوچنا چاہیے صدقہ میرے تے لگتا ہے کہ نہیں. 3 دن لنگے نے, میزبان نو بھی پریشان کیتا ہے. ہن گھر والے لے آ کے رجسٹری وکھان ہے یار چیک کرے جے تواڈے نام ہے کہ ساڈے نام ہے. آپ فرماندے نے میزبان نو گناہ دے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے. صحابہ فرماندے نے سونے وہ کیویں؟ فرماندے نے کہ 3 دن تو زیادہ مہمان ان دے گھر رہے گا, میزبان بیچارہ پریشان ہوئے گا, ان دی خدمت نہیں کر سکے گا. اس لحاظ نال جدو بھی کتے جانا مہمان نوازی یہ 3 دن مجبوری دے تحت پھر ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہون تے خیر اتنا ٹائم ہی نہیں رہ گیا, جدید دور ہے, کوئی کسی دے گھر 1 دن بھی جا کے مسا رہندا ہے. بہرحال میرے آقا فرماندے نے مہمان دی مہمان نوازی کرو اور ان دے نال اچھا سلوک کرو. اور میرے اور تواڈے آقا
जनाब मोहम्मद। आप दा एक फरमाने गिरामी है, आप फरमाते ने मन काना यौमिल बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हू। कितनी वड्डी गल है। फरमाया मन काना यौमिल बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हू। ओ जेड़ा बंदा अल्लाह ते ईमान ले आंदा ते क़यामत दे दिन ते ईमान ले आंदा, ओनू की करना चाहिए? ओनू मेहमान दी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। जेड़ा बंदा अल्लाह और आखिरत दे दिन ते ईमान ले आंदा है, उस बंदे ने मेहमान दी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। और मैं शुरू दे अंदर बयान किया मेहमान नवाजी करना किना दा तरीका, अल्लाह दे नबियां दा तरीका है मेहमान नवाजी करना। और मेरे आका ने फरमाया कि अगर कोई बंदा तुहानू दावत देंदा है, मिसाल के तौर पर उन्हें दावत दी है जनाब सुबह का या दोपहर का या शाम का खाना साढ़े घर खाया जे, ते उन्हें दावत दी है हद 3 बंदियां नू। एक बंदे नू कहा कि यार तू 2 साथी और नाल ले आई, या उन्हें तीनों नू कठिया कह दिता है। ते मेरे आका आप दा एक सहाबी है, उन्हां दा एक गुलाम गोश्त का कारोबार करदा है। ते सहाबी कहन लगा अपने गुलाम नू, यार 5 बंदियां दे हिसाब नाल गोश्त तैयार कर दे। ते उस सहाबी ने मेरे आका नू दावत दी, ते आप कहंदे ने सोहणिओ नाल 4 बंदे होर ले आया जे, 5 बंदे हो गए। ते मेरे आका जाके 4 साथियों को इकट्ठिया किया जिन्हों हजूर पसंद करते सन, लैके चले गए। ते नाल ही ना एक 6वां भी तैयार हो गया, चुप करके नाल चला गया। उस सहाबी दे दरवाजे दे पहुंचे ने, सहाबी बाहर आया, मेरे आका फरमांदे ने ओ परवानिया ए असी 5 ही तेरी दावत ते आए हैं, जेड़ा 6वां आया ए साडी भी इजाजत तो बगैर आया है। अगर दिल कर दई ते इनू बैठा ले, अगर दिल कर दई ते इनू खाना खवाना ही ते खवा ले, लेकिन इनू वापस दरवाजे तो ही मोड़ दे। ते आप दा परवाना आंदा सोने हुण तुहाडे नाल आ गया, चुप कीते हो, एवें ते बंदा अच्छा नहीं लगता, चलो नाल इनू बैठा लवो। बहरहाल इस तो समझ ही आंदा है कि अगर किसी ने दावत दी है 5 जानियां दी ते 5 ही जाने चाहिए ने। आप फरमांदे ने परवाने असी 5 जने ही आए हैं, परेशान ना होवी। मेरे आका ने मेहमान नवाजी का तरीका दसिया, जिंदगी गुजारन का सलीका दसिया ते हक अदा कर दिता है। एक मैं क्लिप सुनिया मौलवी साहब का, आंदे ने कि मौलवी साहब किसी सफर से जा रहे सन, ते कोई मारे गरीब प्यार करने वाले भी होंगे ने, उन्हें फोन करके आख्या मौलवी साहब जांदे ना साडे वालों जरा चाह पी जाया जे। ते वो बंदे नूं नहीं सी पता कि उन्हें सोचिया सी मौलवी दे नाल कोई 1 नहीं ते 2 नहीं ते 3 जाने होणगे। ते जदों मौलवी होनी पहुंचे ते 18 बंदे पहुंचे गड्डियां लैके। ते बंदा जरा सियाना ही सी, अडोल ही ना गड्डी दे लागे जाके मुट्ठी विच 200 रुपया लांदा है मौलवी साहब दे, आंदा मौलवी साहब इन्ने परौने बिठाण दी मेरे कोल जगह नहीं, गुंजाइश नहीं, ते तुसी जाके होटल तो ही चाह पी लेना। अपनी भी इज्जत बचाओ ते मेजबान दी भी इज्जत बचाओ। ये जरा तरीका है ना चुप करके नाल चले जाना, ये हरगिज़ कतई ठीक नहीं। मेरे और तुम्हारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे सहाबा ने एक कैदी नूं फड़ के ले आंदा है। खुदारा आपने मेहमान नवाजी दा
डकैती दा नाम समामा है। इन्हों मस्जिद नबवी दे थम नाल बन दिता जांदा है। हुजूर इहदे लागे जांदे ने ते जाके इहदे नाल गल्लां बातां करदे ने। आंदे ने समामा की हाल है तेरा? समामा जेरा ए जनाब नफरत दियां चंगारियां नफरत दे शोले पिया उबालदा है। आंदा तू अपना चेहरा परा कर ले, तेरे चेहरे नालों प्यारा चेहरा मैनू नजर नहीं आंदा। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, तेरा शहर मदीना वेना वा मेरे गले च अग लग जांदी है। जनाब नफरत दियां चंगारियां शोले उबालदा है। ए जनाब समामा मस्जिद नबवी दे थम नाल बन दिता है। ते मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो ए परोना साडा है, ए मेहमान मेरा है। इंज करो इंदे वास्ते खान पीन दा बंदोबस्त करो। ते साहबा आंदे ने ठीक है। मेरे आका दे परवानियां ने इहदी खिदमत की थी। एक बकरी दा दुध लिया के इनू पियाया, दूजी चोई ओ भी पी गया, तीजी चोई, चौथी, पंजवीं, छेवीं, सतवीं, 7 बकरियां दा दुध कल्ला ही पी गया। खैर किस्मत चंगी, मुसलमान होया। ते मुसलमान खिंज होया मेरे आका दे प्यार दा नतीजा, मोहब्बत दा। तीसरे दिन हजरत बहिंदे आकोल ने ओए किवें समामा तेरे कोरे जा बोलने, ओए उतां ते वेख कीतियां अखी अनपोल वे, ओए शहर मदीना जिंदे रहमत गफ्फार दिए। मेरे आका इहदे कोल आ जांदे ने, समामा नहा के गल्लां बातां करदे ने। खैर किस्मत चंगी, समामा नू छड़ देता है। एक बाग दे कोल जाके सोचदा है, दिल दी दुनिया बदली ते इंज वापस आ जांदा है। हुन सोच के हटिया फिर मस्जिद वाले आवदा, अदब थी हाज़र होके हाल सुनावदा। खैर नाल आया सोना पीर फरमावदा, कहंदा नहीं जान देंदी कशस सरकार दी, चौक मदीने वाली ओए जिद आंदी ते तरस आया सरकारां नू, जिद आंदी ते तरस आया सरकारां नू। छड्ड दे ओए नू हुक्म दे दिता यारां नू, ए जाके मिले अपने दोस्तां यारां नू। मारन सरकारां नाही आदत अबरार दी, ए समामा दे दिल दी दुनिया बदल दी है। मेरे आका दे दरे दौलत ते वापस आ जांदा है। ते मेरे आका फरमांदे ने की चाहना है? आंदा हुन कलमा पढ़ा दे मैनू कर लो मुरीद जी, अल्लाह सच्चे दी मन्ना मैं सच्ची तौहीद जी, तुसी सच्चे रसूल दिलों हो गई ताईद जी। हुन नहीं गुंजाइश इनकार दिए कशस मदीने वाले। मेरे आका दा कलमा पढ़दा है, समामा मुसलमान हो जांदा है। ते मेरे आका फरमांदे ने हुन भी परोना साडा ही है, हुन भी ये मेहमान साडा है। जाओ इहदे वास्ते खान पीन दा बंदोबस्त करो। एक बकरी चो के लियाए ने, ओंदा दुध पींदा। अगों ना पूछे और पी नहीं, आंदा नहीं मैं रज गया वा, मैं रज गया वा। जदों मुसलमान नहीं सी किन्नियां दा पीता सी? 7 बकरियां दा। हुन मुसलमान होया ते एक दा ही पी के रज गया। मेरे आका फरमांदे ने मुशरक 7 अंतरियां च खांदा है। किन्नियां?
7 ਅੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਮੌਮਿਨ ਇੱਕੋ ਚੀ, ਮੌਮਿਨ ਇੱਕੋ ਚੀ। ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸ਼ਿਰਕ ਘਟ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। मेरे और तुहाडे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मेहमान नवाजी का तरीका दसिया और जनाब सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन ने वक्त के हुक्मरान ने इन्हां दे बारे आंदा है कि रात नूं ना चिराग बाल के दीवा बाल के कुछ लिखन दे सन। अमोरे सल्तनत भी सन ते जाहिर जिम्मेदारियां भी होंदियां। इन्हां दे कोल एक मेहमान आया, मेहमान आके इन्हां दे लागे बैंदा ते दीवा बुझ जांदा है, चिराग बुझ जांदा है। मेहमान जल्दी ना उठिया, आंदा है हजरत मैं जरा सही कर आना वा। आ फरमांदे ने बैठ जा, तू मेहमान है, तू मेहमान है, बैठ जा। बैठ जांदा है, लागे गुलाम सुता है नौकर है, गुलाम है, खादम है, इहदा ते काम ही है। ते जनाब मेहमान आंदा है हुजूर है मैं इस गुलाम नु उठा देना वा। आंदे ने हजे हो नहीं सोता ना उठाई। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज जल्दी ना उठे, जाके चिराग नु ठीक कीता, दीवे नु ठीक कीता, आके फिर उस मेहमान दे लागे बैठ जांदे ने। एक बड़ी प्यारी गल करदे ने, ओए परवाने आने वाले मेहमान मैं जदों दीवा उठ के बालन गया सा उदों भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही सा, हुण मैं आ गया वा ठीक करके, हुण भी मैं उमर बिन अब्दुल अजीज ही हाँ। मेरी शान दे अंदर कोई फर्क नहीं आया। वेखो ना पंजाब दे बासी हो जदों इस तरह दे दुनिया दे हुक्मरान होना, लोग उन्हां दियां जुतियां चुक के अपने सिरां दे उत्ते रखना फखर समझिया करदे सन। हुण की है 200 गड्डी प्रोटोकॉल दे अंदर। डर यह है कि अवामुन्नास दे अंदर गए ते परेशान होवांगे। सोने जदों इंसाफ किया होएगा फिर कादा डरना, जदों इंसाफ नहीं करना फिर दे परेशानियां तेरा मुकद्दर बन जांदियां ने। जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज वक्त दे हुक्मरान ने आंदे ने मैं जदों दीवा बालन गया सा उदों भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही सा। हुण वापस आया वा, हुण भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही और मेरे आका दा एक जनाब परवाना मेरे आका इंज बैठे ने, सहाबा भी लागे बैठे ने, जनाब मजलिस बरपा है ते बाहरों एक आन वाला इराबी बंदा बदो जिहा ए जनाब मुसाफिर बंदा आ जांदा है। आके आंदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मेहमान आया वा ते मेरे खान पीन का बंदोबस्त करो। उन बंदा भी जानने वाला नहीं ते हुजूर ने ये नहीं आखिया कि नहीं असी करना सी, तेनों जानते नहीं। साडे वर्गा हुंदा हाँ आके उन्हें आखना सी ले आके ते एवें हुक्म करने जिवें विच हिस्सा पाया ही। सोने कुर्बान जावा मेहमान नवाजी का तरीका दसिया और इस्लाम दे किसे मसले दे अंदर किसे मरहले दे अंदर अपनी उम्मत नूं कलियां नहीं छड़िया। मेहमान आ गया ते आ फरमांदे ने ठीक है करने आ कुछ। आपने अपने घरों पता किया, एक करो, दूसरे करो, तीसरे करो, चौथे करो। बैक वक्त आप दियां 9 या 11 बीवियां सन। आपने पता किया ते सारियां दे घरों ये जवाब आया हुजूर सवाए पानी दे कुछ है ही नहीं घर दे अंदर। कोशिश पहला ये की है कि अपने घरों खवाया जाए, नहीं कोई शह लभी। आप फरमाते ने मेरे परवाने और सहाबा अज मेरे इस मेहमान नू कौन खाना खवाएगा।
لاگے ایک صحابی بیٹھے سن، نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماندے نے حضور اجازت دیو تے تواڈے اس مہمان نو میں کھانا کھوا دینا وا۔ گھر چلے جاندے نے، جا کے بیوی نہ گل بات کی کہ انج ایک میں مہمان لے کے آیا وا تے گھر دے اندر کھانا ہے، کہن لگی آہو ہے، چپ کراؤ یار، کھانا ہے، توجہ میرے وال، تے کھانا صرف ساڈے جوگا ہی ہے۔ فرمایا بچیاں نو بھکھے ہی سوا دے، وہ بھی اللہ والی سی، سوا دیتا تے فرماندے نے کھانا لے کے آ، تے کھانا ایک بندے جوگا ہی سی، کھانا لیا کے مہمان دے اگے رکھیا تے کہندے نے ہن مہمان دے لاگے میزبان بیٹھا ہوئے، کھانا مہمان کھائے اے بھی اچھا نہیں لگتا، میزبان نو بھی کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ تے فرمان لگے کھانا صرف مہمان جنہ ہی ہے، اگر میں بھی نال کھادا تے مہمان بھوکھا ہی رہ جائے گا، انج کر کہ جدوں میں مہمان دے لاگے جاواں اے جیڑا دیوا بلند آئے اینو صحیح کرن دے بانے نہ آ کے بھوک مار دویں، میں اونجی منہ ہلائی جاواں گا، مہمان انج سمجھے گا کہ میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے میرے آقا دے جانے سار صحابہ نے، آپ نے ایک ایک پروانے دی تربیت اس طرح کی ہے۔ اور اس دور دے اندر عرب لوگ اور اج دے دور دے اندر بھی کئی چیزاں ہوندیاں نسل در نسل چل دیاں، ہجے بھی کتے جان دا اتفاق ہوندا ہے، لوگ کھانا پکاندے نے تے آندے نے اے ساڈے وڈے پکاندے سن، علماء دی خدمت کردے سن تے ساڈا بھی شوق ہے۔ وہ پنجابی چ آندے نہیں کہ جیڑی گڑتی ہوندی ہے اوندا اثر آخر تک رہندا ہے، نسلاں تک۔ خیر عرب دے اندر اج بھی یہ رواج ہے، کوئی حاجی حج کرن واسطے جاندا ہے، کوئی عمرہ کرن واسطے، وہ زیادہ جاندے نے کہ مینا دے اندر عرفات دے اندر عربی اس طرح خدمت کرتے ہیں کہ دودھ دے کنٹینر، دودھ دے پیکٹ، جوس دے پیکٹ انج لٹاندے نے، فری دیندے نے جویں مفت لے کے آئے نے، اینے خدمت گزار اور پیارے ابراہیم ادو تو لے کے اے کام چلتا آ رہا ہے نسل در نسل۔ جناب ابو طلحہ نے کھانا کھوایا، آپ واپس آقا دی خدمت چ آئے صبح تے میرے آقا فرماندے نے ابو طلحہ کھانا کھوائے ہیں؟ جی حضور۔ میرے آقا فرماندے نے ابو طلحہ تو اس طرح کھانا کھوایا ہے کہ میں تاں مسکرا رہا ہوں کہ تیرے کھانا کھوان دی وجہ نال عرش والا رب بھی مسکرا پیا ہے۔ تو اس طرح اپنے مہمان نو کھانا کھوایا ہے۔ اور نہ پروانے او قرآن دے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آپ نے مہمان نوازی دی فضیلت دسی ہے، آپ نے اسلام دا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جن دے اندر ساڈی تربیت نہ کیتی ہوئے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی آپ تعلیمات اللہ سانو سمجھ کر انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام دے رکھے، موت آئے تے کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔